লগে লগে हेलो एवरीवन मैं कनिका आज आको आपनालोকক स्वागतम जनाइछु मोर यूट्यूब चैनल कनि डाइरेक्शनत तो हयतो कोनोबाई धरब पारसे बा थंबनेल चाइ हयतो गम पाइसे कत दिछु बाकी सिक्रेट নহয় सबे प्राय मैक्सिमाम आमार एरियार माने आमार घर बिजनी बङाइगाঁও মানে আমার নামনিৰখিনি मैक्सिमामे জানে আমার এইটো য'ত আহিছো তাৰ বিষয়ে দেখিছে বাট মই আজি ফাৰ্স্ট টাইম আহিলো তো মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সখিনি মই শেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা কমেন্ট দিব বা মন্দিৰটো কেনে পালে বা কেনেকা লাগিল বাকি মন্দিৰটো একেবাৰে নতুন হয় মানে আমি আগতে দেখা পাইছো মই বাহিৰত গৈছিলো मंदिर एनका मंदिर देखसु बाट बहुत पुराना है एगला आगर दिन बाट आमार दिन तो जे एनका एटा इमान भाल मंदिर आमार ओसरते बनाब गम पा नासिलो ओसरते है आमार परा 8-10 किलोमीटर मान दूर हब तो 8-10 किलोमीटर मान दूर हब आमार बिजनीर परा हलेओ आहिलो रास्ता एकदम बेया एकदम तेल दियो आही एकदम ভাল লাগিল তো বাকি চাও না কি করে मुखेदी कोआ ना जाए इमान टाइम आहिलुं ठेकेना खाई एकदम पेटर पूरी फेलर परा इफाल होइसे माने रास्ताटा इमाने बेया बाकी रिजाल्ट गय हदाय ভাল तो आही हसाय एकदम मन एकदम भरि गेल मन्दिरटा देखि तो बाकी की कम आरो आपनालोके चाइ दियो फ्रंट साइड ये बाजार खान नाकि एखान बाजार बोधय और एखान मंदिर आई निहा मेन मंदिरटा माने कि है या इहर दिन नुखोले हयतो नर्माली माने सब समय खोला नाथाके पूजा टाइम खुलिल नेকি कयदिन मान आगत देखिलो मानुर भिडिओत खोला मंदिरर जेटा मेन गेट আছে तो बाकी ता देखिसे मूर्ति बिलाक बहुत धৰণৰ मूर्ति আছে কিবা एकदम साउथ इंडियन स्टाइल और साउथ इंडियन फिल्म বিলাক দেখিছিলাম না মানে সেম সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইল অফ সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্মৰ যিবিলাক এইগিলা আছে না মন্দিৰ টাইপৰ গিলা সেইগিলা আছে এতে ফটো উঠিব
এই যে দামপত্ৰ আছে মেইনলি এইটো দেখিছে তাৰপিছত আৰু খালি দক্ষিণাৰে নহয় আৰু কি খবৰ চবে ভালে আছে না আজি আমি আহিছো ক'ত পানবাৰী কালী মন্দিৰ বহুত ৰ'দ পিছফালে আছে ভিনী আহিছে বাই আহিছে ভাগিনা ভাগিন আৰু এইটো মা ভিনী শুনাৰ মা বাকী দেখাই থাকিম মোৰ লগত আজি এজন আৰু ছাৰ আহিছে ছাৰক ইন্ট্ৰডিউচ কৰাই দিম ৰ হাই কিয় আগতে ছাৰৰ পৰিচয়টো দিব লাগে হয় মই ইয়াৰে লোকেল হয় লোকেল হয় তো ছাৰে দেখাব এইবাৰ মন্দিৰৰ বিষয়ে অলপ কওঁ হা বেটা আগে আগে